ben bargal konton na ala kon kana la retardé ala ko men janana men be ala na mela isena wala hadala me a 21h le fo do fanga betala kan makono haketu merci beaucoup bana be misilimo konton na wala hada kan ba fala bari ya misilimo lien embe afalan ko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. La paix et réconciliation au jama ke ana musulu khana futa khadu konton bi urayina mardi le mobiti tibabul la kangato nintel la kangato ni safo ko talato urala ngeluna arabo shule konala bimo wahatile tin ko benala bi insha Allah ngana sumo mbari ngala ko le kan mbari ngamemo alhaydembo drameti o kola mbali konton na khafalien ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tilin tahira to sobata ko alamu wuray yitran kendo lambentar jan ko hanyo homma tilin ko hanyo na do silo kan silo memo siratal mustaqim asbuti wo me fo non na lonna ko ni na timinandi en na wakalin tumo ahmad mbamba ne wolbe nyohon na jambi ahen nganne ita almon ni barajila hadamadi nyamu inneti moko kendo be kirin ne alhamdulillah da duniya se tinyal barbi me tinya nyohon fi sate se tinya sate be me tinya nyohon fi bunkono se tinya bunkono be me tinya no nyohon fi khabilo se tinya tennemo alhamdulillah da kunna dia jon kama wol me la filino wol me keno fili bahantumoti wala hake habila le fakilin la habi ke mo kurumoti namiroto ala nyasilan nyala barante woto me mo sobe be konton nambe ala nyasilan mo be konton na mo ni halon ndenara mo men na ko fala ni nin trambi janne na hakul todu na jigitan na yeleta na tarta badirol to na tarta kullilu to wala hakiliro dankun ala la kililo dankun arabo men jana tambi no wala mo mbari ngati mfa mbemba alhajdem bodrame alhaydem bodrame ni kata fondin siriyal fondin siriyaliti alhaydem bodrame ni ala ha fendiama ala ha men diama akatata ani misilimo lukuntato ala ha men diama akata miskino le demalati ala ha men diama a ekolo bungolo karandula lo amam fe makanim mohola ala koko moho dinningal hakarandi ha ala nyimo keta moho leti men munafanga tarta ala sati kono ala bun kono folo mbada mtalno ala munafanga bala bun kono iba kasila ha kori ala munafanga tarta ala sati kono sati ba kasila ha kori ala munafanga tarta ala jamano kono jamano be kono la jamano ba kasila le par inshallah mbe émission en dawul lamuma nin mo hol soto tale men ha fen soto men hasiya nyin na fengeti bar nga ne mala tartate la ahala bara abara dula ahaka akedula ahaka akenya fanama wokono mo sifa woni wo tata meje tuddu deru wo nya hakkon toti hakko moment ngena rawlo baro kala ala kon sen toben parce que nyinga dulale toben ahalon ne abela banna memma ahayne long ahalon ne ko lundo be na la kabe tahalale ahawli baro kijan ahanon ne toben wo toben wa bata tahako inshallah me duwala ala muje toben shagila toben nae ala mu yafa ala mu nalala ala ma ko mo sabatila wo kono hanam fana njirib lam fanku nyen taho menke lundo be na le ba fo dam fana nyen kon tata wodumo ahmad be na dan njirib lam fanku barakende ki ko me ada dembo dramit ha barakende sifa menke bi beta taha mo so ko do mo tantu lu mi ki nyala bar nyen tantu tala fanga nyala janna be fakala parce que a kunyi malleke wo kono la mbafala ahmad yan ko bismillah ahna dun nyam mo sifa ni kono men se bar sifa yinke aha don nim fonyen ala ko misil modi si ya fen soto lan se ja bungol be siarin etas libe siarin mo hodu budula imi abula ha miskino du dema imi abula ha ala taala ala baro ke ha al taala dema ha al taala dema na le fana dema be gole yarim be ma se kiya koni be fala lu men na ki na be tahala al kiyama adun ibatu li kole men jara fatu ta ha barake de baraka ha kusi amande ke bara ha pem
na to taja ahabetu jannat khata ahamen kenun ko to man amin wala jan tahaje ahmadu salama wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni konto usamu sasa wane bunyane horomo kontro ni lo nya nyibala ani wakilu ila to jala wa ha ummato ni bo fili ba hante yako no ani ya umma ni fana bo shiko kono memu jahiliya diboti ni tanto la hija jola ala matala hakiya sima ya bati ibai wulan ko men fanan kama wal matal atala la subhanahu wa ta'ala la nemo arjanna soto ala matala hanni be jigi yaji ala wala fulka alam baji muslimo be mume be ka amin dala ya fana alai badi alai dembo darami ala matal nemo ni hafro kelay alam baji men fanan ngalon ko benda sala ni andirat la ani mebbe na sala wonan kola be konton ani fambe duwali be fanjela banya jimala dino min ngalon ko hammo bi la pour ha nyaangini ha lon fana ala matala ha don do sonne mo mebbe ni alfani wala mala dembo daramati manna ha ko atala hafisa mo hobbiti manna wala manna fana ha ko yani insaratale ana ko ke bayna ko ta mammenki manna wala nada ko kinne la haya ha kila sallallahu alaihi wasallam ko kala sawande fure la kunyima kala fo sawande fure nal mo fahata al kono ala kunyima ala ma hasinolu kalo fo ala ko kono la kala hawtuji parce que kunyima fo medbe balo kono asawul kili kunyima ke kanin kunyima ke la munafa kuma kan fure la kunyima fo adola moti asiden wala wo han hataji anin fana wo han nuhole meya fana pour hana do fo ke bayna ko wala de ke bani wolon tan natema fonne haje fam bam malo ke bayi par ngalo ko ala mahan ala barul hibarul me nata ala barul fana jetugo wo han kanli wo han nakanu ke bayna betaje ngalo ngalo mo hola mat bari atala subhanahu wa ta'ala ko ako walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin ako walladhina jahadu momo hidru hoto ihi teto city ihi wakal betege fina na dino nyinto lanahdiyannahum atala ko wallahi kaso tigol kanda ako wa inna yani subulana nasilola kaso tigol kande ala silola wa inna allaha la ma'al muhsinin atala kanin kunyima kelallam ninna tafsiro do sa ko tafsir muyassir wa ayu masarjalatu rabbaniyya ako wal mu'minuna wal mu'minu alladhina mu'minuna ko jahadu idru hotota hi kedo city awa adala subhanahu wa yani a'da Allah adala jahul kilola wa nafs anifan nefana wa shaytan ani shaytano fana yi fan katabete ke pour shaytano kanino ni liya fanan kanino awa wasabaru ina sabartugo nimmo hoyilu alale fitani fitno kan wal adha anin toro men bol mo holla ibe fitno men jela anin toro ko men bol mo holla hani tara ki sabartawo kan fi sabilillah o fanan kata mun sidato atala silo subhanahu wa ta'ala ihan jahuri kele ihini diya kele ya shaytano kele isabarta fanan nin fitno nata ikan iko nafulo na haso ida dimba ila faho idingen to ani menga muno wol bela ani ni fitna ko men dolbe kere wonya wol nati kan isabarto fanan kan wal adha ani toro men ngalon kay bola mo holla hasima isabarto fanan kan wo bela ni sabaro kum mumunti fi sabilillah ya beka atala siloka subhanahu wa ta'ala wal ma yin be doni pour yin kam si dunya da hamoma abadan dunya da hamo ngafo kila ko ad-dunya mata' wa khairu mata'iha mar'atu salihah ako dunya be dia control di bar menga diabetes wala muslima
ma woto nyule hila kato nyimbeke imake puri ya musimal soto imake tohol soto imake hanafulo soto imake femfe soto yamu nyini njawlum Allah subhanahu wa ta'ala atala ko sako tafsir muyassir ko sayahdihim Allah atala ka sayna uqul kanda subul al khair khair sulula imena fenke hero kola Allah sita hila lu hero silo fanka ulime kule ke hero kola ويثبتهم هذا كاسو تفسير ميسر تقول كذا سو مول الثبت على الصراط المستقيم سلة النينك ويثبتهم الله أكبر ويثبتهم هذا كاسي للثبت هذا الثبت بيها لنا فوني ميا بو النوتو مهول الرولي مهول التورو مهول الجسور ميا بانوتو هذا الفن سو الثبت نعم ممكن على الصراط المستقيم سلة النينك إذا تاك واتو تلينكم أبول فوليه ata fan kun kamba abani ngina kun kamba asinyol kun kamba ata tilinge doro benonne lake nyinde niyame ko tilinge inte mo to nyigila alla fuloto inte mo to nyigila afan fateto ite ni to nyale doro be nyohonna adala sana wol ni mo hoyinde awa adala subhanahu wa ta'ala ayu fo mo holla mel hale duro hoto ta'ala ale dembo darambe mo holla نعم هذه مودرن بمهول لكم نعم من نعم بافولا كيباني على سيما يا بومي بي أهمن بلو بكو إن كان جام يكو سنجي بي ورولا نيسابا على سيما يا بومي بي على دين مودرن نعم نعم إن سنجي بي ورولا نيسابو نينكونا كيباها مجري بدونك ngadamu ta balunya mafolo fake ko bebe la balunya laka halaban na daha banko nyinka aldimba ya barako banko nyinka balunya bidin ni wala karamo wala hafo ngamen na ustado dola kaje sabin kitabo kono koni mo ho baluta haram wala yin haram wala ala almasibuna ala albala asen notule habo so ku worwuloma Allah abon so follow membo kan hawarula haramu sin notule bema o mun ni barakan tanga be barakan ta so la betege ningo barakan ta mengalon ko anta altala ko anta altala ko hajuda salo adanta tarlato karanko adanta tarlato adala fanna ko fanna wal se gala wala di barakan tanga ma ko nafulo ni na ko kida barako to wawul barakatan tilawo bar mo ko de ba alla ko la subhanahu wa ta'ala adala abo kuma duniya jam fam duniya ada kun duniya jam adala sa ko di walla asin notu da hibon su kun warwuloma awa kebanya wala bala hiden bo jarameti ngamen mela koto mo holle men halo ka baluta halalu doronna wo mun dolum julayati julaya nam to bodo se baza ko julaya fa ko haramo sitarato le ni sitarato mi mani ite membo kuma ka fole fanye sogoto mi yinin kawo made ku baro men ke babalu sabati takan wala mu julayati ata fa nan bulla baro be fi samantete julaya annabi mo la hamenki awa ke bani hal balulo to wala ka fa balu wala to hal dimbal balu wala to adala fa nga soni aka injili nam depuis abalu nya benta ima atala hakili mun ko kan ka hala dino de ala na hakili o kan awa ikala al madrasa follow ke ba hamendo a hal 1986 a halo to mol ba fana pour al salon de mun al bun salon o a hole le bunya ha dingra dolti aka fama yo la do bi ko pan bundala non da do la adam tata non ka kilo bo pan bundala sa ko jamen pan bundala mais sa e mo holo ma wolo bu mo do le trambije tuba pan bu folo le do da do la o da do la adam tata non ma folo janni janni okay ba hol le bunya hala yirwa pour mo la karanyi 1986 wodi ma la si maya abe sanji bi sabanin kononto mafanga nam keba a hayin dingira tabe munna ala bokkano subha ala fita ha atala dino dema ni wa atala fanan gal andati banko yin fanan kawle doronna pour ka ha balu nya nyimala anin fana akana fen fanan ka atala dino fanan dema doron ala sa mo men ngo ko tumo ala sa de nam de be hawo 1986 ko nyinke wala ha 1900
1988 ha école balo jan ngami wala mo usado ko Naam. Naam. Yo Yo. école balo ko jande o école fanna lo ni santi ma fana ali ngala sahali 1988 sanji fayda sanji bi saba ani nani wonya wala tuba sanji bi saba ni nani ko ala école ho kele fo bi saba ni na fo bi saba ni saba sine ala école ho kele lori yin tuba sate ko ba min na haw ku yaw fana beti ke bay na école lo fana fangala ha école da ina fangala fangala amma fo ko kirinye ko fi sabilillah o ka ko tande Naam. kila ko innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imrin ma nawa kala badinge ila nganne la khalaso ila baro la sabato bidenni walla ila nganne la khalaso ila baro fanna barko bidenni walla ala habarko ki bala koto munna ala nganne khalaso de pa haji madrasa ni karandula yin lo koje mo mi la hafatiya karando musuluto woto mo fa ko musula kan me jamfa o fa sawla hafatiya fa man na wono butum bela hafatiya karawo e koylina ihila salo kenya lonji ihila muslima kenya lonji ya qur'ano fanan karanje ihila dunya ta manya fanan lonji ba digal ni me ngani ite bulani muna fa konti bola iba konti bola nyaa Ostadio akasiya iya be hatan tella generation man tella groupe wol be taran se karanje le yo ça fait awla wo damu to tuba kento hadundino kuoto ni nyeme folen hadundino kuoto binte de kabrin kindia fadiga kunangolia nyimbala kuo beto na dembo bala kuo beto nan kindia be sabatrin je wotu mole ni wura sita se taha fadiga kunda hatte taha ala dino nyanyi ni jele ase taha dino nyanyi nonne hawato embe fananka bala na fulu ni ngem fananna jakka ko abile rumo fananna le ko me bi nyabala million be la mo holu ko wol hakkidin to ko bi ha nyinin halaje doron godo jakko momenti ma wolo nka kilo ba ma intu mo to ni la jakka bo si to to mo ba ala ha harje he dima bari ni si lole godo jakko wotu mon tele segment jo wotu mo godo be saku le kono saku lo hala mobili kono ha to tala mo holu tema Allahu akbar asena hantuba ani jahanga satelula anin hakilo be mo men ma wotu mo woto ko ferentiye ni mo o akiter le wole kono continental ka han école coin ama masabati wotu mo barahido école coin na tafanga setigi ni yelo wotu ama masabati tuba anata mualim follow ye comme la mualim jakar yaw be turu be najante haw malonne wole kata karam ko follow tije jakar yaw men nata tuba wo ben tan telle la génération o badien tel le bidje wotu mo wo fanan continental na ta karam ko luti par karam ko men be senanari isa fo ina don ki hatta hakaran dula inta fo yende ki be men sala Allahu akbar ibe men sala wonte fo yende afele ton nyasu mfele jam mo ko xamen ke ibol fa donc wo i hada sa hasilen i hada sa ngana de 86 ni bi men fo ni hada sa sanji bi sabani nani le mote sanji bi sabani nani ha traté to bo to mo ba sanji bi sabani sanji bi sabani njalu mo to mote sanji bi sabani 1986 oduma ala sebi sanji bi sabani konon voilà sina ihoda saha tumoma hana hasai hata osi tuma bo ni la fonnin ke yake mun to folo hi la fonnin ke yake droho to balde to nyaga ba hata baba le fanga ma ababa to ko ala jirba da yo ale be jirba jana me yo wol kata do ababa le ala jirba drameti anamo haja sun kam jabiti sun kam bat yo bo wolu kata do holalti hi dingal fana matilin hila do siluka ndi dam folalta ala kon telefona ngam hakiltu dimbatigi ya bulo ma parce que ni ba mo so be la ko fola ay munga ka ketati munga ka hasharia ngabunya munga ka a penso ala penso to ma bo siluka ki ko mentali bi ni menga penso to butugun asenada ases luo sar yanga ti ase sa ke sa o me yamar
kuma sudiya ko ba ko fenga ba tele budula atele la kan kuma kan hamera ani mo hofusi kele ta kele o me bwa yo kila sudiya la yo nyella wato man koti nyella wato ngi jelo wotu mo fenga imbe bi bulu barni nata ke ba mu ke balati sariya bela baraka imale har muso bi kun donc ngena wala sa a megenta muslimi ya le kono la ni ko ka megenta muslimi ya le kono na dajigo parce que intersia man fe de megenta jambi dol fa mi ma farlo dol bata muso ta muso nin ke bata sigi ñohon kun ke mam futuo sariya ngalo muso mam futuo sariya ngalo dino be la sabati la no nyaadi mo même ma fam ama fam mar lolo wo be ku kel nyaadi mo hol bata godo soto godo fa sariya ngay malo donc ñin keta mo holati men nga muslimi ya dema kabri a ha be ko lo ha be ko lo be ke jila parce que yalo ha fa madrasa lo o dati ngol fali ala ma ko sanji bi sabani ko non ka ha be ke kule la mola halo menne de ñi ngay dam da judnale malon de ar mo men de baro beta ma dam tawtumo parce que na kuma bidan din jamme ni ngafa wala mo madrasa te membe do rin jete akede saboti men hila dino lonje wasiya so membe o karan kan salolu kono wala ha men fanan kara wala hata dunya londo lamu yimbe baraje be sebelin ke baynyel ale dembo dara nam parce que a ko yin fan a madrasa ko yin fan da muta watilala wato men halon ko faranko arabu men mahasate yin abisa ngara dimbe tege inene tinala wotiji hara kuma kan fan doron namu emi konti wahabiyala jollu nidiya dun kelu ani hasido ala wahabiya kuma kan mofula sa itlisi nidiya dun kelu men mala fi hadino sobe ya muta afulan yoko muhammad muhasido la mata ni wahabiya kalimatul wahabiyya ni mofula ni wala istimalu kala muhammad ya ame aba fole me ko wahabiya ala ko koros ni ha koros baje ni mu nidiya kolu no mala balati ada nidiya ko asi surum panje kilin afulan yoko fanan me babala ko wahabiya ni hi ko fila mi hala ko sa betege e baje de hasidi bala mati para man sila soto ase boni masilo menna wala si to gwana silo menna a kalimatul wahabiyya ho itilise ka ni mo fulo se kuma kan ni na bara hasidi wala ni diantungo memma men fita pura ha kun soto dino la tondiru ko la ha be ka fangaya ke baji ngamen fo jan senata Allah subhanahu wa ta'ala ko walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana tafsir muyassir ko yani wasabaru ala alfitani wal adha isi toro fitno fanan ka min bi sotulo ko nyindo anin fana toro ko min bi sotulo je sabari ye ke baji ngamemme hawa habiya kuma kan kumo fa kunna ha ko belu ko ha julo kun ha bula ko pour alain se darasa nyamen ke ba sabarta bela anyabe munna ala subhanahu wa ta'ala anyabe wala par ha ko inka Allah ka wallahi anin fa jama anyabe mun fana tugu abel bande jammen ni ka janta jammen ni anyabe jililla wala sugula ba fa ko inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu fitana inna lillahi ko jom ala bulle mengal ho mel halon ko in ibadan futana jonga min halay kiwiyata betige wala hakiwu inin ko kuna te kan nin dunya la misalo inin ko ku fanna te kan nin lahira ko la far misalo ke wumbala woloti inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu fitana ya dunya buluka isende fitnol nya ko ku nase mol sino problem koluma ala bala koluma hibula problem kono ni mol te wala hibula problem kono ni atala te mo fitna kolum mebe ke ba ko jombe ala bulu melihi isobo mel hanyu problem ko tuji نظروا فيها فلما علموا انها ليست للحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا نظروا فيها دنيا لسها فلما علموا ده في وقت من حي له انها كل ناني ليست للحي وطنا كمان كي لما كل ساتيدي امان كني لما كل سبت الله بيبنا لا فعل لدو جعلوها إلى الدنيا كلجة هك بات واتخذوا إلى نمترك صالح الأعمال بارني ما يوم متى سفنا كلهم تبوي سجبال إنتو كنتو نعمل
ale bani ale dembo dara mo holla kon Allah baɗigelu aɓe mo holla kono de iɓe sonnele ite mo ite men ɓe kumole me kan wala ha balete ɓe kumole me bare ala ha men ke ñinñe o ketele wallahi pake alsa ke ɓayne sa men ke ñen alna fulo wottumo ha dépensi ha madrasa contrôle pour mogol so umma so mono jahiliya kono ñamende wottumo amanna daw fanna tugunde amal fo mo mole kalin so afanga abba nafulo ba yani wolorin kola afanga nafulo fana mutu ha karamu hol dépense même mo wol karanna wasan jiriga sam hajire banteng jeman konko jeman fete fana ko mun ka man sa ngame ko man sa kunda nan dota yenne ba ko karamo ha fa al ban kola ende men biji mol karanje ko mo ho woro fo woro wula ba ka hawlon ne kale dem bole so wole so usado sara mo woro wula woro wula bole te ni manyi na kontiroto ko ale dem bo dara me sa bulo bula kun hawl sara mas kunda la taringe te bole batende karamo sara taringe bole batende wala ha sabu atolum bade ni mu war hada balati halaba ni wakali iya teriya yedun ku kendo baro silula anim fana yes sabar torol membi so toronte bayle de wata toro sabo dingira do fane tafa mamire kasabo jammen din ba be bu jara wollati ite ye nyim baro in tabe men ba ni sabar tawo ka i hala wuli ala men ka ba yaw ala je i hawo ala dron muta dron ila ko be nyinya ba tala subhanahu wa ta'ala ko mo hol men ngalo ko ili manata wala be barakendo kala kandi to laje wonya be abila jarbi lale ha to nyamo ni fa nyamo hollo awa ke bani ni muto nyamo holati Allah subhanahu wa ta'ala ko minal mu'minina rijalun saddaqu ma ahadu Allah alayhi ko mo hono mu'mina ko mena wala hatala fan tonya e tonya ilahi do men city ini ala tema e ho tonya dile i baluto wol i bal depuis hala ido sit lumen hi fata ine man la hido soso minal mu'minin kabe mu'minatu rijalun kelu saddaqu ya tonya diroke ma ahadu Allah alayhi ya tallahi di ko menka aw fa minhum man qada nahba do bije wol saya hol soto ibelahido nyinto ako wa minhum man yantazir lol fambi be saya fana mokko ni lahido yinkan wa ma badalu tabdila wal mayilma de wol be jammel be nonne men den kilira tigo han kilide telefon la kanga tarambe faari arsen kili men be kilira okay men fo ja atol mbani ngedo ke mu'minoti ke mo ko men ngalo atala subhanahu wa ta'ala mu'minina be mu'minoti rijalun kelu wala mu kelati de wata na alfado bije sabu sawane ila ko ba santro baya ke ba be alay khair ba santro baya ma fi alon da ba yo ngalon ko ni nata dala fute fayen ko kar hasoto dinke yo ke ba se mo fo ni ko kar ba ta sodo ko dinke ke ba se jabi munna ki gara fo de ko dinke de ka ko ke ma fo kasa kuma ba ke be ke dinketi de kasa ko ke be ke dinketi ni ko dinke asa ki ha ko ke ba khair ba ya ala khair ba santo khair ba wala sey fote ko ni ko kara so ko dinke don kisa ko akol asafu to ko ka ko ke ko pa ka ba dinke ya ku ke folo ala be na folo ko ke ni mu'mino me la ko wala atonya yal ni hala hido sitini ala tebe kiben ken ala ke subhanahu wa ta'ala mo ko men sena sabatu wo ko yinga hayya fa hakan wala saya mo kona kan o man siya mo kon de ima ta ayo ko o ma badalu ima yelema tabdila yelemo fangala page mo ko men se yelema wasi yalde page ni ay minal wa minna khalsa uhud ay na ta wala kola wala hakila lahidi maka ka madina kibe dala uhudi kelola pake badal manke sahibo do nyala wala be dimindi wotumo kele folo misima kele folo le foito le ko fondin kebe maningo kibe kamfari awa inada kila lahidi kibe kelo kela kuma suja kamma wodo mama kila tum famo pare halade barba kumo siada ko do kila nade kila jumo sali nyamen dura la soro sali ako behi ako mo li prepare ke ta kelula woto sahibo li moro fondin kening me ngalbe wol be hatta jiring jawol fa kanga ma wol be tebe abdullah ibn ubay ibn salul ko nafigo matati adago kila en ko ba kilo batane kan kenya yinna kiyatum madina
nam al se kidiro ke de menga kidiro ke sain khatra telephone be silence la etigi se kidiro ke tu mbata la butu mbata telephone la nya telephone tra be silence la al si haketu men be kidiro ke la nyin ko en to hatte moyen nya sike inshallah telephone be la kar ngali numéro men la ni wodo mo 06 79 52 68 20 06 79 52 68 20 merci Ahmad kila ko sallallahu alaihi wasallam kiya ta kidilla ha bilal kili bilal ha kili ko ngangula mo holle behi tebe dole haji la hido ke kibe kido kelle dole fana faida ina ta wonyale ba de bi da fisita uhud dron Abdullah ibn Ubay ibn Salul hilo ko kila hadini ngel la kumo muda ka ta ke ba ko la kumo tuji ka be sagile afela la hido tinya la hido men tata janni habo makka e madina hatta uhud ke ba ana dingado bisa ko as-saut dingara isim makano la muditi non fanni uhud ke manja fa e beno ni Abdullah tuwa histoire nda ba na mo kono tulini la histoire nga ba sita sai tulina Abdullah ibn Ubay ibn Salul ala hido firin ako ko kila ko dinin la kumo ko ka ta ke ba ko la kumo tuji wolungo namo ani membo de kila saibo de mo keme saba ani wol sagit namo keme saba atawol bo kila sahibo la ani wodo sahibo wodo sahibo mo wulindam ata mo keme saba je mo je to mo keme warula ni mo keme warulo ni nyende tala hata ka do mo wil saba attaque mo ho wil saba namo mo keme warula bi do na ko de ki attaque wala tala ba ko jan ko kede bele jede men halu wala hata lahi di men ne yelma abada awa hambi wol kebe gale ba ale de mo dara mo holla kon wallahi adulum bari ngelo abeje wallahi sen bali na ko makan ala de me janni okay abedi kontanante wa alaikum salam wa rahmatullahi jomo Mama Touré Iya, sobi. Taranti je. Alhamdulillah. Adum bedi mbeta 2 minutes ma témoignage le bien ha kuma do fo mbi ala dembo drame la ko le kanjambi. Jati. Ni fana nga lon ni se don nim fono. Iyo. Ala ko ha nga ñoxon ju la boku kende kema. Jati. Même bien e fana sofo. Alhamdulillah. Ila telephone la sobo fongo la sobo ila hanni fongo la sobo ni be connecter wala sobo Seno usaz konto namu ko ba ko donna Ustadi kontrate Touré alhamdulillah seno usaz konto namu sa ko aliyan kalbe mawdu ukende balala namu mawdu de ya faida ko metno funga kililo ke namu hal barakala ha baliyan ko albe barakende bala namo o fanan ko da handa bulan nasmu kono namo ale dembo trame namo tel ken se mi fa ko to bantena hatrin ngado ko namo fo ha fodron ko almu banko soni alai amin allah ya rabbi barakendo minna hake insha Allah almu baraju bulala ko amin allah ya rabbi anisa wante fude to ma bil kafrin amma amin allah ya rabbi ani isa ko nakarmo ho dasi te dingira luma namo alo sahatale namo ndebe qissatu nilla don nilla la kan sala hakitu da insha Allah ke dole taramu namo haita fo ko ale dembo akita barani ma kilati namo donc kammala hambi habarani ma lu bisalu fo namo alko hanyo honto so apu sifal mafala insha Allah namo ngaji tarifu kitabul kono ko ke dole taramu namo abe tahamakan sahara kulu kallundo namo hanyi so jilori nyiso namo
kafira hanyi soje lori iyo bari nyi so nyi nono tarta siyarin kende namo asigi nyoho mbim ba dafi namo haje faida asigi nyoho nyi wala wolum badu ko dobo be kole yari namo asagita ko aha asigi nyoho la saha faida bal ko be kole yari dum ko be kole yari ko wodu namo kenyi sagita ta tanyi so fida na ta asigi nyoho kan namo aha nyi so nono bondi namo aha nyi so nono ta aha do asigi nyoho bula ko nyi min ki hanyin ki le bi baluti namo wo fanan ko la tubu aha kedo fanan je sahara kulo kan namo atake kilinyi namo wo benta sangi jasan na taramma hake min je sahara kulo kan namo ke bata dingel bula ko hata sahara kulo kan namo alko nyamin na ko fasa ta hagge ni kolon kono namo ke na ta ha tar faida ke do ina dingel be lori ha tar sahara kulo bata ja faida jiman tar kolon kono hakilo be je soto majamminna namo ako ke yo ko to kilo kon ta hagge kolon kono ko ngara sa ko ni je bi namo ajigi ta je de faida aben non ne bon ko fa na ta hana mura kun naci namo tarikh tugol ko ka hawulu wulu mumma a hala wuli baraji ma ke da ma namo ata ta tar fa hawu fan no to namo o to hayin kuma kan kun to fo hay hay ta fo ko alai al ba fu na fo nya alai de podra me namo insha Allah taala al muabbara jila ala baraji ma ke la amma min Allah ya ala hafus falo ko to jankar mo hafus kala ko to falo ko to jambi namo alinte sila ke dingira ma bari min yatan nyen kende Allah kumo ke basifa ni la bar kello ni ta namo aseketen ne yalo nimmo o wurkin tiyari sifa ni lu tata namo hado fo ilo koto habar ni mal sifa ko karbo ha fo nyabinna ahanyin ne inshallah kambi ninga ko wata bari meten ne inshallah banda bila ko barka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh iture ko barka ametambi na mama touré le jana kilido ke alfana ni membe numéro membe safera bil atale be koto na tra témoignage be mem fana budula isen kili nsi kangala tambi ha inshallah hanna alfani ha awali malon et puis ha ntel membe balurum bi xam fana to su asifa bara sifa likan ahamadu jana mem foten ame tambi nyina aje mem fo kanten ame tambi na histoire le muiniti moko ya khafusike dunia jang ibake di fangale ya khafusike ibake di fangale ni ko girindo si taki ha girindi ibe girindi la ibe tahala sate menna isen non ne fengala siaba fi be mentule ko so le la sia halon jang mbe dunia re jang mbe girindi la mbe tahala minto girindu la be alkiyamaleti wala muton nyati ngamo jele menu saya mandiyen ifata ngamen jele hari jangarta de sesilan ki kan tafaqa I jangarta ituta fahu woto wa halon ne konin saya nyinnata ante dindi nyama ante ke bayala ante kende yala ante hafo kon nte fahal hon tente daten ahatu folo ante wala altala ha wato men na sita mani wo sita ibet halale donc même be de hon na sakala tem mo man mo la calendrier lo mo man mo la wati lo wo contrainte mo ni ala tema contrat kiri men ben ni ala tema habara ni ma da fonyen ko baro ni dunia alkiyama imbe nyamin je lon na bata je nyaati fanni bata film be la sahaja bara kende ke dal si tahaja menna ibata won nyaati fanna kal bara kende ke dal tahanda mo bara kurun ke dal si tahaja menna ibata wo fonyen ko bara kurun ke dal tahanda mo ala ide modra me hay ne fahamu kabra fonnin kema hawlo kumo me I ha kumo to fayin hata fanga nya hata nyaani ni ahata keso bole to ni ha men ke jam ibole tarlaji donc anata fo ko to hala sia aha men so tami bula o fi ami dun abi bula dunia yin fe mais ahalon ko biya di jam men ka be la banna nonne wala haka hano nyasigi no nyasigo ni lonna be kuma la nyen mohammed ben ala na fili la kala ala hajo mutala ha ko be la sonia ko be la sonia ka sekede alin sen hakimtu ustadu hamdi ngado lata inshallah nga ustad Muhammad Touré imam Zuhbi nga tantu hajagi ala mudakhalatu inna menge sayinta nala istuwar men ata menti nga tantu hajagi ala madala hamdi baraji
kula yani mebenjini na ko to ko alfa inako adala subhanahu wa ta'ala innal ladhina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahum rahman wudda ako innal ladhina kum holme amanu tongondi yata wa amilus solihat inada barani maluke ako sayaj'alu lahum rahman wudda ala ko kasa kanu ke mo kendul son lemet ibn abbas ako wudda yani fi qulub almu'minin يعني هذا ساكنوا في قلوب المؤمنين مؤمنون سلمي كون بيساكن يتونغون دياتا إن هذا فنان كي بارني ما كيلات على كما سبحانه وتعالى مهولي تكنوا وتو على بول سبحانه وتعالى والله هذا سيكنوا كي مهولي سنميتو من فم ملم مهو نيمالوتي ما فوني مهو كرون والدي مهو نيمال بيسي كارولي نعم بعدين كي باي ميوبونا ولا على بارو يمين جناب كيلا كوني مو بند بارو بين سكون اذا مات ابن ادم او اذا مات الانسان انقطع يعني عنه عمله قال بارو بين سكون الا من ثلاثه هو بار سبع ابيجي سرقه الجاريه سرقه من كونتيني كام awa menti ike kolongo si wala madrasa yindo wala misro lo ko mi ngana sita continue ka molbi fanna fa kala isa ko sala jariya نعم aw ilmu yattafa bihi wala yemo karam fenna fe londo me mosi fanna fala ma fo londo mi ngasa mo toroni eta mo londo le di mo mi ngana ngasa mo la fatu yala se mo dabara la se mo la ase mo la futo bala ase mo la ase mo ho ase kano bula mo fulate mo men ma nyhon kanu ase dia ase wadi di musuninge sunguto ta hadu mo ho men ngana ngam dia mo ko londo siwa ko de ako ilmun yantafa bihi mo si fanna fa londo men namo geyata mo geyata mo si nyon toro londo men mo sa fan toro londo men de mo si fanna fa men fanyamane ne non fanyamane ne londo le c'est ça tout mo fato ya ko londo le ita bo mo la karanka wala awade e kala fana dabuluka ni shi da gaburo le men sina don ko aja fa ko ila sundu ko ji imam finge dangi ko ko ba sa ko gaburo sundukul amal gaburo sa ko sundukul amal baro kan kira dum gaburo baro kan kira ni hadillaji bi laji gida wala kanje aw waladu salihu yad'u lahu alayde mo tala mi fana sotole wala din kendo membe du walaye ala kana ko wala me fana bije fana ala kana fana koreala ala ma ala hakonya ke bani amin barkar ngala mati munna ala barolu mengalan ko ake baya ta kunna tan amegen ta kunna ake baya kunna fa hakunna waya ko ke ba mo barkar ne mo kharsa ne fara mutum ke ba jalu te ke ba jalu ato dum bari ngalo men ba sanji bi worosi mela ko ba sanji bi woro ni ko si bari wallahi enen kuma kay matanga oui ki bar kende kilim fana be continue wa alaykum salam inshallah tamate jomo Bakar Cissé ba fi ate moy nas dole ke awa makono nga o parler bulala hakato de makono mbare Bakar Cissé ko di okay abo minto abo iyo kindia ko di ala batti sedinno wa alhamdulillah edu ala dembo ifana nga do la ko to ba kindia ke ani wolu tarambeleje mba fe le bi ala ko soirée spéciale le mo xam hol ta saba barakende ke kan hadwa te fana ne fo ala mesa ta xalla be iyo اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم نعم ala dembo nga kusi amancello na la ko to alhamdulillah nima alfongo so balla fongo men ba dafe be connecter men na tem adu so balla tunga kamadi awa allo namo nga kudan talken lon na la koto namo ose mohammed wa mola saya la barni wo bi la koto namo mola bi wo be so ba le moti am jannatu dum kento namo dala fayda dinga dumi de ka ko dolu ko ni wo le gen tale wa to doli dana kin dia se mata de ke ta ba fala namo ado madrasa ba ko
baje namu amadi wata kindia pai da madi bakli ne kan bota kindia le presque ala mo la karana be fan kilim bota kindiale wala si ta ne atai tuba mo la karandula namu ate panata ita mo min be ka ta ki ta bi la gudu to ba ti e ko do ta ate la gudu to e ko ka mo la pan ti sara ate la gudu to namu na ka ti ate di va o bara aka ta ti ama ne ke ningo ta pi ko ta ta ma pali kasi amishire bawo to mi ba ka ta mi ba Allah aka ti ama ne ko pa to je ni ta pi ko ta wa ya faida asola ko ha kudo la yani be baro nyama na so ko ko do ma ala kuma te dino ala namu dino ala betege to mana wala ko dia nyande betege namu ali mba panan kan ta betege barke ni jele wala namu wala donc konte ani dala min fote ngamo nyawo ngaro ko nyawo faida ne kura mi mi atende ma kenda inshallah faida ala mule ken ala ma dille bola no ma amina ba do wal balan be ni so inna me ka kuma be bala me lale inshallah wala donc mun keten se min foye ba ha ke ya mi tadi ha ko ja kan ye ken bole to namu parce que ala dembo la mi kimmanti de ti wakalle namu parce que wotigi ya fana dala ti ko wonten kulle fana ali ke take namu ni haji to ba ko godba ba ta tade di mo ba namu te na bola ine de mo de marke ti ta ko le yaro namu ta ko to le na tarje ni dole di mo ala do ko to ke minute plus ba fa da ya ajo le tara namu dara ni ta ko to ati tande di mal ti se wala ti su mo di mala ko to woni se to fo ta te se woni ko lu ga se wo kan ali ya to ya kan ba dai namu wala ba se la ko lu wala la ko si fa ya wo nyam de me da ya la namu ko barka ita para mi duali para yen parce que para yen to fati da namu ala mi sala la janna la ko amin Allah ya rabbi ina dino de ma kan ne bete ti abi ma ken si da me baram hi kili wo ya su wato don ta gona me bai kan ke ya yo man yo dan soto la man digi don ne fa ya ki ko to ma ki ya no me ha ke fa ko le d'accord problème monte voilà mais franchement ma bi baram bara dina amin me ñoo ñen inshallah na ni bi e mi se ko dal bai ko ti be na kili ya ko problème monte ko barka ko barka Wow. alhamdulillah ni men fana be akele comme si c'est ke jana ke nyame hambi bunda bela karne alsana narin alhamdulillah ke bay na kuto alako bon akibata ta bari alako hamoli bulay fanku men sone hasifa ke bari be si norin intafa amorin fembe be made nabi yankini be tahlala alkiyama abe gole ya jahurima ke bayi ni mangodo ke na hakilin ta mangodo ka fa hakilin ta a godo kele ko godo te fusi to ko fa konto filo boy te fangala ha konto filo boy sigi nyol la ha konto filo boy barga la godo fana sharia momenta jakko ha jakko bo de so sede yale godo memba bulu nse ya je saku lu le kono saku ha to tala misili mo tema konto filin tungo tema ni mobili na tatuba ila mobili ko saku godo se la digi saku le la nyim fana se to tala leer joma ime ata ho hatolo suoto le nyimbe tigo sama soto hana kali lo kufure la mbe beta dum no nyimbe fana soto tala suoto be si ta ma soto suoto le sa ho ma fodi hamende mo la ma fere be dia isa lo mo le man nata isa je subolu be makere fongol be kere buse dar be faare donc wo le kata o stade ku kilim fana bi dia hamen fo aban wahto ya nata le ni ala mo ni ala la kidilo si tabata si anata le bar mo hakilin ta may wahto bar kabri jangaro si ta jandoma itahatat labitani kabri itahalat jigini yelo kabra kalimat sahadatu fo dam tano la ilaha illallah muhammadur rasulullah hani bota mala ama amatu Allahu akbar ibe tahalati ibenala belari hansa ya hasoto jammen wallahi sila kalama fo abe inde fo kan ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah donc
ibataje mo ni folo nya benta ite mo benta ila banya benta no wota hata ngafo mo holien ngo ngala ko nya nyini abarata nya men nimba fi mfanan ngata kasila kendo kan ma fon kon saki kwate bar hanya ha mo sifa uluma hila kumol fo ala ko harje hebe men bulula e kana son e hakku soto jam parce que harje ma fo kunna dia fenam mene ala hafe rodo dima gole ya wahato konto fili wahato ise no mo holu balule ise mo hol dima wahatu buri ta hafa ma wo koti e hata hakunna gwa alta la dungi sola ita man so mo holu sola ustadu no ndeke men no nyaaje nam on fane perdire ti o jele men foten na deke sene be fono mo holen to fon ninkelu andolo hakiltu betege ala ko hamda junna ni ko ala ko wala musobe yati hamda junna ala fana ya ala tala ko kanu ala ko hadi e kala law fana made fay ngamira ni femmen diyati ye o fendun kili fambe diyali yende ya kada o fana dun kila diye hala badi e ko men kanu ni o ko lam ila sallallahu alaihi wasallam ko ni yaje ibe ko mo ma jawlo sina men kanu ngame abula ta ko fay ni mo kanu asal ni jinni ma har balantana ni men ga balantana men kanu ni wa fewo fen ka sai mona hanule ولا حرام دروغو سي كاسابولا كن عالما او متعلما او سامعا او محبا لا تكون خامسه فتهلك او كن عالما كلونات او متعلما وكلون ينات او محبا ولكن لون كانولات او سامعا ولكن لون دول ميلات اكو لا تكون خامسه كذا كلو نيوت مؤمن من كرا مؤمن من كلونات amal londo ni amal lonnal kanu anin fana londo fana amale me fono ke ngato fonye nam oto atoto men fana hofu pake lonnante amal londo yini amanke lonna fana kanu ba jahilo momema dino lo wala se dino lonna kanu amanka la bela fande lulu nyoko fana ta ato har kila kem fana ma to hofu ago khamisa lulu nyoko kikana atoko jana kementi kikana ko lulu nyohote sineng ba lulu nyohote ba ako lonna aliman mutaalliman sami'an muhibban aw muhibban sami'an ako khamisa adunya dato fol ko adena to fol baga ko abele ka ha aman kontrol ki jande ako ko aliman mutaalliman muhibban sami'an hayna fa ama ko bari de pa lulu nyoho man to ko so da ako afan ko jande ko khamis itala hali to men budu kila ki kana ke wuta ako ni keta lulu nyoko ci doron ako fatto ko likki be hala go sotulal Allahu akbar ite man londo atala mi ke lonnati e londo ni ne ba altala ma dima wala do londo ni ma silo atala mai harji ya e fa hila luaka e man na ke lonna fanan kan lata tugu imam fanan silo sotno bari imele mero fanan ke tugu imam fanan bi ke e be hala gilal wala sabu andal fonni ke fanan alinga yani al mubadara alinga tariya alinga fanne la sagi kodo luma se nimisen mendo sini alinga fanne sagi kodo luma sa men ko mena bola tole imbe mu kunna gwalati ha me ko yin tola hanya to mena bola to ni dun da faadu jen habata dum wallahi akhadha ko alaman saqa ha dugo ni sana ba da ko kunna gwata ma sai dolam ni fata dum na'am awa dinke bay na saha ala balu ko na ala sima ala bar nyamen habaru yin fanan ke nyamen a girma min men beke ala haja do ken ja sida ma sanyi bi woro da ni saba a wasu na'am mo le bi ten sai ko dino wol sanyi bi woro ne ko le ba ni wol sigi ta fishi da muta wallahi me hafo ko mo ho fongo habo ke bar mun dibutu go aninga abe mem fole to nyala mu anin fana to ande to nyir kuto ande haram kuto osali c'est incroyable sanji bi woro ni ko osali ime na kundalo dunia jam fa atare joti ime na kundalo dunia jam osali me ko dame la fondin kelima ne ko dia de mem fo ali sayinte alinga kata de anga londo anga ke londati wala londo ha nyini wala nga londal kamu ni matan soto ba wala nga londal leme lolu nyoko alinga hakil to
anin fana نعم ngonga alinga sobe ya fana muta junna parce نعم que hikmatu ako man sabba ala shay'in shaba ali man sabba ala shay'in shaba ali ni megen ta نعم ko men kan ki kunne be gela kan o man shaba ala shay'in mata ali ni kun gela نعم ko ku fana gabe fa halawala kan o man الله mata ala أكبر shay'in bu'itha ali ni fa da ko men fana kan ki bila wala kan والله أكبر wala sabu ni altala ko dolo manyi geno manyi sunyaro manyi haram do manyi kalabanta yi manyi ikara bode ko sina buluka de e wakalle ha buluka ken parce que mi dawati ni lo fa ita fada ko kuna de sake fo dolo tuma do ba se mi ise mara kan fo to ba si fanja fo wala ba sunyaro geno kalabantiya fanya fo nyin ku finati ite sake ide mi fon fada ton ku fan kema ite be be to ide fondin gabe kibina bola to be daga ka to lo nyawo ite be daga kanne la dulun kay fatte la le ita ana si wajana ke vitamin lefte sanji bina jawjan ni ko sina bato bilu sina bato bi woro ba ke ba ko ta sigiri sanji bi woro wula ni ko abe ku fole men ngalon ko ifan si fami isi fanyini ngani be tubi le wati jama wo men si be sanji bi woro ni ko isi fanyini ngani be tubi le wati jama sine adi imam Hazali ko mo sanji bi nano si ila ko nyima man siya ko kurwati doron ko ite kiso me jigiti dole imam Hazali yo sanji bi na ne wosi hambi ite fana ko kurwala sai ma konti ila ko nyima me kontino ite kisintite alinga sila nyima luta ni diya nyi mengalo ko mbebe murtila ten asi samba hibulal dingo kono a haylo ha oreva bule mata hata do fanan kamatugo pesa al hawa arabu le kanto al hawa iko din kolam adala subhanahu wa ta'ala ko wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa inal janna hiya al mawa ni diya al hawa ni arabu munna arabu ko al hawa ni diya ni munna tola wala din kolam wulumba din kala mengano go abe ko kolongo bara ada ha do akono habu ada betenne akono be la karente ya nim ko mu wo isolo to menne sai mo sai ilala ten hebo ba do yo habu ada ha do ide be illa wala nyaadi awa si sambal ha hibulal din ko nyin kono ay abra hita burukara ta do kan kamatu ni dia sai ko mo ike ba ma sai ni bisa kuwo kuma ikana ko din ike ba ma sai ni bisa kuwo kuma kana nganya de be hilwato نعم hake sila kendo muta janin sayabe nan tarla نعم ha ko fon nin kala fanan be kere kila ko alayhi salatu wassalam ko agawle sini ko tappirete de ko fo kululu yinin gawma abe kululu nyindo kila fon nin ke ya ba mun ko kun wala sabu fo alin to fanan fon nin gel hawa kelle na tala man asas dima pour hakaranke kana lonnal hasidiya e kana ko fanan andar man kiji tawula doron ba hambiya asilo be karne de ni man do fanan ni man keno doti sikino doti yeke doti kala berlati hakika blati bari amange ko sila iman kati mume nana yani occasion de bien fana yekudo fana soto quoi nala mi tudukun na die ni ko nala mi ken non nati occasion be nje lon do yini ni adal ma occasion fana dima abije fana ya hay kanu nala ba occasion abije fana yile me yibe bije nimbe mo occasion wala nimbe bije bay kali fana buluka wonyale hake hasidi ya nifongoli kana wakede londo dema londo mokolu dema wala mu koti hay sutoni fana yemen kanonya alabi ni wala kafuli nyoma gawlo sin awa ale dembo dara me fana ala baro men ngalo ngaji natu ban ko nyinka ala ba continental nyin ko ba alla bulu de pa da mutola anin fana alla bulu bi fana betara alla bulu sin fana fay ngani khalasata ko ni ko ku nalo ta alaka o ba alla bulu ba nin ko melo da duniya kan o bi fa ala bulde e kada fa e fa le men ko ina betal nyontile no wallahi e ko imbe den ni talla da alla bulu nam ise baro fa njasa munun ko ala ko le mu wata ala ko de yala kitabo lo fanyele nam bawde i wakal bete gele ko wata alaka nam sayolo fo insha Allah insha Allah bata
beta kata medwali yen simayala e medwali yen jate kende ala medwali yen alamu lonna bolanto ala dembo drame sifa habara kendo menke alama sifa bolanna misili be bungol kono na habido kono na sateli kono e ntena la bola jang mayte fanga bola duwa do kala sa wante yinye ani misili metolu ani atrambe dino men de mala wo duwa wo ho kenye fo barka se la dino wo la sabato to fo ala men se dino wo dema tahal ha fahamu nyani ma dimba hanna la inna wallahi billahi mbejam bele mbarngelu ala le mu alati akilin atede bala birula ni mo kontiji ala mu alati de akilin atede bala birula ni mo kontiji altala komen nga guayin apeki kasi yam fatanga bema juni buto ko lo khasiyam da tay be me mo hodu la ko altala sidine ni bar ko kilinga be biye lonna lo xamem ma bambam lonna kendo lo xamem ma bambam ko ni hafula ka fo alama ko kunna dianti inin fulan ka fiya ala tara ko kunna dianti ye femman garabu hayin shimbe nyabole mana kulu la bi mo hodu ba mutarin ha ma yebe mbeta hala dunna kulu to mo hodu be wakalin bi ifana sapo ko ala koten nkila koten mo hodu be tahala bi lali ibe lali ala pilasila ibe lari nyinna ko mo ho wolle se kuno ye wo mo ho lu fana may bon wo koto lay may soro wala fana so antaki yon se kuno e finni go mina kamma billahi bi ala tarlaji ni solo kuma fodan asega mo ho lula ado meton nya fana mo ho ala ko tulukun na di be menna i hawno fahamu ikana kafu ikana ila dunia na jang na la bantay makite ni ne tata ki hafla le kafu alama billahi ila dunia na ka fu ita kuta ngalom ko kila muhammad sallallahu alaihi wasallam wole nata dino nyinti kila kita tele atel hakata kila ko hada dino inna simma nin ko mo hodi ko man bara menna lonna do hafola nyama ka man bara menna ko kana bara wala isate kunya kila dikamme alqur'ano fa man na ben kila nyala woni holu se kudol fo men nin o ko ija ko kam men fode fayda ko kana say ko be ije poy men fo janten mo fu le ko makanda mo fanante ni biya dun ke do ani jahido qur'ano man ka fu kila nyala ni manke nafilo sutu nafilo ni biya dun ke do men bata ko lo barabe ni biya ko anin jahilo ya ina famu dino fam problem dino problem tata na tan mo fu nam jahilo anin ko men ngalo ko ni biya dun ke lo bata ko lo barabe ni biya ko wala kila ko alayhi salatu wassalam wati men kila be kuma kan o fola aman ken be nyala ba asebe fe imaje ba fi ba be tulo te men be kuma kan yin fola kila ko alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidin al mahdiyyin addu alayha bin nawaziz haka ala ko din kurbe be koy mulalle haka halo mo hodu kala mutabalo do be koy mbulu kalale wala kila ko addu alakin bin nawaziz al tangala niya ko muta idal nyingala niya woro fata be talale barakila kan dal tangal tuma har mu ho woro fata ta hamandi al ko woro musunno ni ala muta bien ko ala muta sembola kila ko ngabula sunno anin sahibu la sunno e silo o bi misala kilina to alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa rasidin kila ko afnya ko wa sunnati khulafa rasidin awa ni qur'ano ka funyo mo saibol haki hakura ka funyo ma je ko saibol ma umar khattab afo abu sidiki amanso anaso ya qur'ano ka funyo mo awa nafilo fana kila haka hadabuluka abre umar khattab na hadabuluka ni umar khattab la baharo men ke sunno tiba ina wanya ko bidan la moti kila ko har wala ku ke fan kila man memke kila men damu da few ihake o musunno le kila ko sunnatu khulafa rashidin dum moluti tan barige hadithu fi fasara nyala ba fodi me hadithu dun kare karmo hobulu fadu ga be bal iyenne ba malo ni mi giyarin ne isna bu jani ko bidanga lati hakura ka funyo homma nafilo ko bidanga la mo jongo fo yen jongi kara wala waja awani atare ini boro arab kan munni ma nyake tale wato mi da ya nyago bado ken saibul sunno mukida sunnolati
siloleti kila silum sahibu siloleti wala kila ko bula sahibu siloleti wala fike bidan ala ko kuma kan tuje ni me profite silo dola bari meme nyabo la karo inshallah ko fono yimbunda insha Allah awa ngadu awa do ko la parce que nakumo ni ko tenata abumbala be yefila ka yame fana fonya yo monde keri men altal dibin sembo hoba filanka hosi nam alasa de hada niaja alimamiya ko imam ratib nabi jamo mengon ko jama ka salije ku nyafula munna alasa haja ko imamu special be misiro jamo men kono ko jama do kana salije tugo abe kondine pour jama do salije ala salo ko la obe mu fitno habuje obe mu fulaya kan taraji pay fulaya bina do fitno bina ina mu jama moti be bata so wala do fanan budu ko atanin jamandi men man sawla alba miyama ihato ne ko salle fa ngada jama saro ke jeetu wala se dino hawo ko ka man nyenkela ida alba mo dimbe ngo ki tala sidiye amedi ala tarafan ida salo salo ko wala wadi jamandi sine lo jati daliye imi place fanda fata folo de ba mediye ba o bilan kafuya adansi dole moti atala ko ha hajo yinala ya hadiye yinala ya sima ya jata kenda nyina ko be nyina atala ho foyte nin jata kenda de bo nyina fene men ka talat hardi on fene men ka talat goliya ha obo ibita nyina fene men ka talat ata do la dum ite yensine ibo follede ata do bo follede wallahi man so men go ka be nyina nsi dépense bela ida hawo dépense ba mbeto ida dépense ni fenante membu wallahi ite je yuju alamale wasa atala ko na filan ka fo muta jabolu na filan nim mo fa filan ka na yi muta kame ya fa abadan jahannam ho be du mar jele Allahu akbar wasa yo de be kili insha Allah bani wala mu ke bani alamutan ne mane haforo kayen amina adigi fana alamatala barako kele koto barko jini ko tantugo amin minlu atala dino fasa kam ala matal habarka tarin abi alota barko le kam barko ni ala matala continue ala kana barko abadan abarajo fana ala matala hasiyama ala fundu ko ala matala ya fam ala fana bona ala maso jadi lam fana mam fana banyo fana siyati ko nyin ala matala ko be insha Allah afa be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbite bulala tajo ita kata khafalo bi bulala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Almo yam fala sawante mala dembo drame almo nemo jidi lama. Alma bada belo sodi alaye. Almo arjanna kala digi allati atewo alata mene kanwo mbari ngay ne sotobi. Me fushi no nyi nyambutu mum fonga duwaye bari den nim mo be tigila ko habo la duwa makono dinna duwa makono mabari na duwa makono e fanga hakata e se baro men ke no jang ala ko hayi sita je lumme mo ko duwati e muhammad duwa yen e xamen ki jang ko hi te fanga wasa duniya yi moleti bari ta duniya chambi na ni sambi dul sambi woro en bekida baraken do ite man fushi soto men si te fanga ko bato di ko fi tugu ko mo la ko la duwaye ko mo dum bi xammo be siarim bi mabi do na musu problème to do na dinga problème to do na dinga le problème ta khasiya da no be dubla di to ko fa dawo ki sa tra beta nyaga jede woto mfanga hallo nganna tahadulla tobe ngallo ngan tahadulla tobe ngallo ngan tahadulla tobe e mo son ta mo man son saya imena le lundo su hakku ma saho manjelema ou bien saho haylema su man kuima wole katambari ngai na la dembo lundo na tale su ku ta ma saho mayelama ou bien saho le ta ma su man kuama wo mo man fu yinato dimman ku nato mamari man ku nato siginyo man ku nato karannelu abe hinna kam menula abe nema kam men ma mo minima mo fushi man ku nato altala ko kala wahato le sita woto mbebo le konora mo ni da wahato sita be tahalale ibe sigin munna duniya bi nyama ne la imam barakendo da siya na ngani affaire ntiye woto kana kurun kenna siya hal konto sey ne sotu jam hafo na alfa bayina koto
je ne soto jang ha fo mo kendo na tata hate mo nyasi men jana kala koto ni mula ala ko be han ya hani ku shifali ma mfana nga ku shifala niki godo be mo ko bul labi e tasi fula sababe do bul labi bari ise no le baro in kala ni dubul kala bari itele make imanke ima barake aga ferobi Allahu akbar ibol mako inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alam yan falamma afal yan kontending aldoho alding alpumuta ko Mustafa Sawani alhamisa no ni alhala ni pilang drame benarin insha Allah ni drame benarin ni karamo ko benarin ni alay mamad lamin di benarin ni Imam Ali Kaba benarin programme ben nabulu ni alay bafudi benarin alay ummat diginna wal hadanga men tambi bi al salame insha Allah ha albe konton men be alsi hakiltu mako men be publicité la kan sitolu la parce que nyana do la jam men ala effacer la say mo be kelin isa di jama be sitio sitla isa laje kitelo moro lati maître spirituel adunta janna bota janna insa fahale sai sai ali hakiltu ko mo kurngol le muyti arnaqueur le muyti donc mba effacer la say mais alsi hakiltu yandi alni annabiye ibe sitolu be kono tahari ibe sitolu be kono ni wulte hi le test to ben hala ko marbu guérisseur spirituel adunta janna bota janna fusintiti fo bandi drone ne muyti arnaqueur le muyti il faut faire attention à ça on va faire un jour on va faire une émission spéciale pour ça les gens qui sont sur le réseau social comme ça là qui est en train de publier les tests arnaqueurs là soi-disant qu'ils peuvent faire quelque chose et ils sont dans la pauvreté ils sont dans les misères je sais pas comment dire mais franchement c'est très grave voilà hafalen ko mbe ate na message yi mfakala folo akala la jam ba supprimer la après nga na kulu kankwani ala sonta voilà parce que afele jam alsi haketule mbe message yi ma nyani nalten khafa ala kon sa fa nyamen na batunga ta folo après ça fa quoi voilà fele mba fakala kawa kulubali n'importe quoi mbata effacé nala haje testil jago jam alkana ina la message leka arnaqueur le muyti merci beaucoup afaren content ni al doxal dingal ko mutani ko nyante men na misabe na énervé la quoi salamu alaykum wa